हेलो माय डियर स्टूडेंट वेलकम टू स्मार्ट क्लासेस पिला माने आज आम यही भिडियो पढ़ा +2 द्वितीय वर्ष एमआईएल ओडिया जहाँकि आर्ट्स साइंस कॉमर्स पिला मानक पई बाध्यतामूलक सब्जेक्ट तेणु पिला माने पिला माने समस्ते मन दे शुणु। चलतु आ डेरी नक भिडियोटी आरंभ करवा देखा भिडियो क्यों सब प्रश्न रही। देखो पे प्रथम क्वेश्चन हूँ कौन ना संसार में साधारणतः केते श्रेणी मनुष्य दृष्ट होती अर्थात ये लेखक कहते संसार में साधारणतः केते श्रेणी मनुष्य देखा जाती। उत्तर होची 2 श्रेणी मनुष्य देखा जाती। गोटे है एक श्रेणी मनुष्य द्वितीयटी है अपर श्रेणी मनुष्य। क्वेश्चन नंबर 2 एक श्रेणी मनुष्य पृथ्वीर नाना वस्तु दर्शन करती और डैश करती। कौन करती आउ कौन करती ना संभोग करती। नाना वस्तुर दर्शन करती आउ संभोग करती बोली लेखक कहते। क्वेश्चन नंबर 3 केउं श्रेणी मनुष्य मानक ठारे वस्तुर तत्व निरूपण करने विषय प्रयास देखा जाए नहीं। केउं श्रेणी मनुष्य मानक ठारे ना एक श्रेणी मनुष्य मानक ठारे वस्तुर तत्व निरूपण प्रयास करने विषय प्रयास देखा जाए नहीं बोली लेखक विश्वनाथ कर कहते। केउं श्रेणी ना एक श्रेणी मनुष्य मानक ठारे। क्वेश्चन नंबर 4 केउं श्रेणी लोक मानक द्वारा पृथ्वीर नानाविध उन्नति संसाधित होता है बोली लेखक विश्वनाथ कर कहते। केउं श्रेणी ना अपर श्रेणी लोक मानक द्वारा पृथ्वीर नानाविध उन्नति साधित होता है बोली कहते। क्वेश्चन नंबर 5 चिंताशीलता सूक्ष्म दृष्टि बा तत्व निरूपण प्रयास कहार विशेष लक्षण। मनुष्यतर विशेष लक्षण सरी पिला माने एठी क्वेश्चन टी भूल दे दीची। चिंताशीलता सूक्ष्म दृष्टि बा निरूपण केउ निरूपण प्रयास ही मनुष्यतर विशेष लक्षण ना तत्व निरूपण प्रयास ही मनुष्यतर विशेष लक्षण। क्वेश्चन नंबर 5 सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 अनंत प्रकृति सांगरे कहार नित्य जोग होता है। कहार उत्तर होची मनुष्यर नित्य जोग होता है बोली लेखक विश्वनाथ कर कहते। क्वेश्चन नंबर 6 केउं संबंधरु विच्छिन्न हेले मनुष्य जीवनर मूल्य किछि रहे नहीं। अर्थात ये लेखक कहते जे केउं संबंधरु अलग हो गले विच्छिन्न अर्थ अलग हो गले मनुष्य जीवनर मूल्य किछि रहिबो नहीं बोली कहते। केउं संबंधरु ना अनंत अतीत संबंधरु जदि आम मनुष्य अलग हो जिवो ताहले तार तार कौन सी मूल्य रहिबो नहीं बोली लेखक विश्वनाथ कर कहते। क्वेश्चन नंबर 8 पाद मूलर निम्न देश को अवतरण कले कौन देखिबो। पिला माने पाद मूलर जेतिकी पाद मूलर जेतिकी तलकू ओल्हेकी देखिबो तो सेतिरे हमको कौन देखा मिलिबो बोली ये लेखक कहते। कौन देखिबा ना नरकंकाल। उत्तर होची नरकंकाल देखिबा पई पाइबा। क्वेश्चन नंबर 9 केउं राष्ट्र विप्लव कथा स्मरण कले आम मानकर हृतकंप अवस्थित हुए बोली लेखक कहते। क्यों असहयोग आंदोलन ना सिपाही विद्रोह सिपाही विद्रोह ना फरासी राष्ट्र विप्लव ना भूदान आंदोलन। उत्तर होची फरासी राष्ट्र विप्लव कथा जदि आम स्मरण करवा ताहले आम हृदयकंप अवस्थित हो उठिबो बोली लेखक विश्वनाथ कर कहते। क्वेश्चन नंबर 10 वर्तमान मानव समाज देहरे
କେଉଁ ମାନବ ସମାଜର ଭାବରାଶି ନିହିତ ଥିବାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହୁଏ? କେଉଁ ଭାବରାଶି ନିହିତ ଥିବାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହୁଏ? ନା ଅତୀତ ମାନବ ସମାଜର ଭାବରାଶି ନିହିତ ଥିବାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହୁଏ। Question number 11. Question number 11. ମାନବର ପ୍ରକୃତ ଉନ୍ନତି କାହା ସଙ୍ଗେ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ବୋଲି ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସତ୍ୟ ସାଙ୍ଗେ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। Question number 12. ମଣିଷ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଘଟଣାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଗତି କେଉଁ ଆଡ଼କୁ ବୋଲି ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଏକ ଆଡ଼କୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। Question number 13. ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଜଗତର କୌଣସି ଘଟଣା ଡ୍ୟାସ୍ ଶୂନ୍ୟ ନୁହେଁ। କେଉଁ ଶୂନ୍ୟ ନୁହେଁ? ନା ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅର୍ଥ ଶୂନ୍ୟ ନୁହେଁ ବୋଲି ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି। Question number 14. ସମାଜର ସମସ୍ତ ବ୍ୟାପାର କାହାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? କାହାର? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଇତିହାସର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ବୋଲି ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି। Question number 15. ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଇତିହାସକୁ ଆମେମାନେ କେଉଁ ଆଖ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଉ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଜୀବନ ଚରିତ ଆଖ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଉ ବୋଲି ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି। Question number 16. ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପଣ୍ଡିତ ପ୍ରଚଳିତ ଇତିହାସର ଗଭୀରତା ଶୂନ୍ୟ କେଉଁ ଗଳ୍ପ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗ୍ରାମ୍ୟ ଗଳ୍ପ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ, ଏସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ MCQ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। Question number 17. ଆମମାନଙ୍କ ଦେଶରେ ଇତିହାସ ବର୍ଣ୍ଣନା ବେଳେ କାହାର ମାତ୍ରା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକ? କାହାର? ଉତ୍ତର ହେଉଛି କଳ୍ପନାର ମାତ୍ରା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଇତିହାସ ରଚନା କରିବା ତ ଆମେମାନେ କଳ୍ପନା କଲେ ହିଁ ଇତିହାସ ଲେଖିପାରିବା। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ତାହା କହିଛନ୍ତି ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି। Question number 18. ପ୍ରାଚୀନ କେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ର ଐତିହାସିକ ସତ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ? କେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ର? ନା ଚିକିତ୍ସା ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରାଚୀନ ଶାସ୍ତ୍ର ଐତିହାସିକ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି। Question number 19. ଇତିହାସକୁ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଘଟଣାର ଡ୍ୟାସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ସମଷ୍ଟି ବୋଲି, କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଘଟଣାର ସମଷ୍ଟି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯାଇଛି, ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବି ହେଇପାରିବ। ଇତିହାସକୁ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଡ୍ୟାସ୍ ସମଷ୍ଟି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ନା ଘଟଣାର ସମଷ୍ଟି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏଠି ପିଲାମାନେ ଘଟଣା ଦେଇନି, କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଘଟଣାର ସମଷ୍ଟି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବା ଏମିତି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଇପାରେ, ଇତିହାସକୁ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଘଟଣାର ଡ୍ୟାସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ତ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସମଷ୍ଟି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। Question number 20. ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକୃତିଗତ କ'ଣ ବିଦ୍ୟମାନ ହୁଏ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସଂସାଦୃଶ୍ୟ ବିଦ୍ୟମାନ ହୁଏ। Question number 21. କେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଅପେକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ? କେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଅପେକ୍ଷା? ନା ଉପଦେଶ ଶିକ୍ଷା ଅପେକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକ ଉପଯୋଗ ବୋଲି ଲେଖକ ବିଶ୍ୱନାଥ କର କହିଛନ୍ତି। Question number 22. ପତନ କଥାଟି କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଅକ୍ଷରେ ଲିଖିତ ହୋଇଥାଏ? ଅର୍ଥାତ୍ ପତନ କଥାଟି କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ମସ୍ତକରେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଅକ୍ଷରେ ଲିଖିତ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅହଙ୍କାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଏହି ପତନ କଥାଟି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଅକ୍ଷରେ ଲିଖିତ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍।